Thank you. Thank you. Picture Nice to meet you. Nice to you. You like that? You like? Good morning guys! Prepare kami ngayon. Ayan, palabas na kami. Pupunta pala kami ng Gaisano kasi nga meron kaming bibilihin para kay nanay. Yung tagal-tagal na rin yung cellphone niya ba nasira niya. So kaya bilhan namin siya ng bagong cellphone. At saka bibili rin kami ng rice kasi nga guys. Pasmo tadiri. Okay, kay kanina nagpunta kami doon sa sa rinderia ang maliit. Naubusan na silang ng rice. Buti na lang nakita ni Nana may rice cooker pala no. So kaya bili na lang kami ng rice. Kami na lang yung magsaing. So pupunta na kami ngayon. Anong oras na dito sa Pilipinas is 6:45 na in the evening guys. Nakaligo na rin kami ng mga bata. Sarap sa pakiramdam. Fresh. Nung sana naman lang, paypay naman na. It's hot? Let's go na, uy. Let's go na. Prepare na, prepare. Prepare na. Ayan, ready na si nanay. This is our first pasyal. Amen. Nauna na si nanay. Yeah. How I close? My love, we do. Wait, you see? Dara tao? Dara ta. I don't know here, Manu. It's so. You hold. And it's automatically. Da. Shh, lagi dati, Heidi. I do something. No. Ayan, CD. Hay, go talaga, nanay ka. Be careful, nay. Careful. Nano guys, ando na sila. Pwede kami makaligo sa swimming pool kaso nga lang, delikado may mga bata. So kaya wag na lang guys. Wow. Wow. The best. Philippines is the best. Hello my love. Hello. Okay. Labas na kami. Diha, day, nay. Diha, day. So, kailangan nang magtawag ng taxi. Nagtanong kami na kung pwede sila yung tumawag sa amin ng taxi kasi nga hindi namin alam dito. Mas maganda kung sila yung tatawag. Katisha, welcome to the Philippines! Okay. Grabe, ang sarap ng hangin guys. Hold na sa loob nanay kidi. Hold hand. Siya. Nay taxi. Wait, adari. No. Dito muna kami maghintay para upo rin ba. Yan si Eden. Di, are you excited? Katyo siya. Tita na po ko eh. Sakto siya, stay ko nanay. Mga 4 minutes daw. Dito kami maghintay para makita namin kaagad. Blue tulip. Good evening, Mr. Edgar Manuel Mendoza. Heidi. Da. This one. Da, you stay there. Here. It is also there. Sorry, mall. No, luggage, no. Gaisano Mall. Where was the... So ayan guys, nandito na kami sa Gaisano Mall. Asa ang kuwan rin cellphone niya? Adere? Sorry, sa kananay. Excited po kadyo ka. Excited ang nanay guys. Bilhan natin si nanay ng cellphone. Nay! Nay! I not call for nanay. Da, my love, we need to go there, oh. There. No, there. Dito by Samsung. Hello. Thank you. Picture Nice to meet you. Kita ra jud ta. Thank you, salamat. Taga Leyte, pero dire naman nagstay 3 days. Thank you. Asa dapat diri ang cellphone Samsung niya? Samsung. May mga followers din kami dito na kilala sa amin. So thank you so much sa inyo. Good evening. Pwede makapamili? Para sa akong nanay. Dali, nay. Nice siya. You like, nay? You like? Gusto niya daw, guys. Lipay, nanay, God.
ha. Save lang. Thank you so much. Salamat. Pwede na. Yung tubig. Thank you. Tapos na namin mabilhan si nanay ng cellphone. You want that? Very nice. Ha? No, this is green. No, just wait. Ayan. Добрий паста. You, Katyusha, what you want? You want this one? Okay. Kailangan muna namin bumili ng rice. Hello, te. Pwede magtanong. Grocery store ba? Close na ya? Iguro may barat rice? Rice? Balik, 10 minutes lang daw. Only rice now. Tigata. Pabilisan lang guys kasi nga mag-close na daw sila in 6 minutes. Ang aga kasi nga ano pa dito, alas 7:48. Masya, hi. Let's go. Biscuit for the children. May mga lamian eh. Hi, choose. Tahir. Tissue na, tissue. Grabe ang aga nilang magsirado dito. Hi, unahan daw. Hi, thanks God. Gata na. Let's go, gata. Give to Lala this. Nakapas pa mi. Thanks God. Ngayon, anong sasakyan namin papunta doon? 75? Oh, sige. Hi, Lala, Re. put here. Ayan, yay! First time ng mga bata, guys. Isuhod na naman ni Dini. Habal-habal. Tricycle ay. I'm fat. Tingnan nyo, guys. Tricycle. Dapat pala maaga, guys. Tricycle! Katusha! You like it? Bravo! More fun in the Philippines. It's more fun in the Philippines. Nanay, oh. Are you okay there, my love? Everything is under control. Look, mommy. Nanamig diri, guys. Pila tanan niya? Oh, na. Children first. Give me this. Hi, de. Pila yung tanan niya? 75. Ako, asan yung unahon sila? Lala, you take a Hi, de. Gata. You like? First time nilang makasakay sa tricycle, guys. Woo! Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo. Wa man suwaon. Mga tol kanay malakaw tanay. Doon raman. Sa jug luhag ha. Kira apod. Tingnan niyo sa my love, guys. Dah. Diri. here. Thank you, Lord. Daming blessings. Pastir. You like? Very much. First time tricycle. For me, no. I know, the children, they are very happy. Hi. Nandito na kami. Ihas, Katusha sa Rizard. Thank you, Lord. Nandito na kami. Ito yung nabili namin. Here is your phone na yun. Bumili kami ng biskuit at saka juice para kay Habi. Yan o, juice. Laruan sa mga bata, oh. Laruan, guys. Ilusod na tali bit-bit pa doon. Balito yan eh. Ayan, tissue, deodorant. Nakapalit yun si Pugdan. Dali-dali. Kabigas. Saing as nanay daan. Stay put single niya. Dili. Tsaka wipes, guys. Ayan. Ayan. Bioderm. Bravo, Bugdane. Bravo. So, ayan. Magsaing muna kami ni nanay, no? Kasi bili pa kami ng ulam namin doon sa market. Yung mga bata.
Paiko po kanila to din. Di man kaon sa bugdan. So magpaalam na kami sa inyo. Salamat sa pagsama niyo sa amin. My love. At saka sa mga followers namin, guys. Thank you sa inyong lahat. Bye! We love you all! Bye! 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 Bye.